अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद शहज़ाद है। मैं भावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमने एक इंतहाई अहम पब्लिक हेल्थ इशू के बारे में डिस्कस करना है। ये नौजवानों का इशू है और एक अहम बीमारी है जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, किसी गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते और वो किसी सोशल गैदरिंग के अंदर भी जाने से बाज़ औक़ात उनको डिस्टर्बेंस होती है। ये है पेशाब का बार-बार आना। कई यंग पेशेंट हमारे पास आते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स, कि उनको बार-बार पेशाब आता है। ना सिर्फ़ बार-बार पेशाब आता है, बल्कि अगर वो उसको रोकने की कोशिश करें तो थोड़ा-सा इनवॉलंटरी उनका पेशाब बिला इरादी निकल भी जाता है। अर्ज इनकंटीनेंस होती है कि जो ही वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो जाने से पहले ही उनका पेशाब निकल जाता है और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वो एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं और सोशली अपने आप को काफ़ी उनका मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। तो ये पेशाब का बार-बार आना और थोड़ा-सा बाज़ों का अर्ज इनकंटीनेंस की वजह से निकल जाना, इसके बारे में वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ये क्या बीमारी है? क्यों हो जाती है? और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आज हमने ये डिस्कस करना है। मसाने के एक पट्टे होते हैं जिसको हम डेट्रूसर मसल्स कहते हैं। ये डेट्रूसर मसल्स, ये मसाने के पट्टे किसी भी वजह से ओवर एक्टिव हो जाते हैं। जब मसाने के ये पट्टे ओवर एक्टिव होंगे, ये बार-बार सिकुड़ेंगे। बार-बार सिकुड़ेंगे तो उस वजह से उनके अंदर जो कैपेसिटी है पेशाब को होल्ड करने की, जमा करने की, ये कैपेसिटी छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। नॉर्मली एक मसाना तकरीबन 400 एमएल तक पेशाब को रोक सकता है, 450 एमएल तक भी रोक सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक जगह पे पेशाब करके जब वो ट्रैवल करते हैं तो फिर अपनी मंज़िल पे पहुँच के 6 से 7-8 घंटे के बाद जाके पेशाब करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनमें मसाना शॉर्ट ओपेसिटी रह जाता है या ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो शिकार होते हैं जो पेशेंट्स, उनको हर आधे घंटे बाद, हर घंटे के बाद पेशाब आता है और उनकी ओपेसिटी बहुत कम हो जाती है, 100 एमएल, 50 एमएल रह जाती है। इसकी क्या वजूहात हैं? कोई भी उनकी पेल्विक नर्व डैमेज हो जाए या ओवर एक्टिव हो जाए या हाइपर सेंसिटिव हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, तो उस नर्व डैमेज की वजह से ये मसाने का जो पट्टा है जिसको हम डेट्रूसर मसल्स कहते हैं, ये ओवर एक्टिव हो जाता है और कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। अगर पेट के ऊपर चोट लगे किसी बंदे को, उसकी वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, मसाने के अंदर कोई पत्थर पड़ा हो या कोई इन्फेक्शन हो, पस हो, उसकी वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। इसी तरीके से कुछ लोग मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, कुछ दवाइयाँ खाते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, शुगर की या दीगर कोई दवाई ऐसी है जिसका इफ़ेक्ट इस मसाने के पट्टे के ऊपर, इस डेट्रूसर मसल्स के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी ओवर एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये बार-बार सिकुड़ता है, तो उसकी वजह से भी पेशाब के बार-बार आने की बीमारी हो सकती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर की बीमारी हो सकती है। हम कैसे लेबल करेंगे कि ये बंदा ओवर एक्टिव ब्लैडर का शिकार है? अगर किसी को अचानक पेशाब की हाजत महसूस हो और वो कंट्रोल खो बैठे और वो अनकंट्रोल हो जाए, पेशाब रोक ना सकता हो, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर का शिकार है। इसी तरीके से वॉशरूम जाने से पहले उसका अगर कुछ पेशाब निकल जाता है, अर्ज इनकंटीनेंस है, तो ये भी ओवर एक्टिव ब्लैडर और अर्ज इनकंटीनेंस का शिकार है। इसी तरीके से अगर किसी बंदे को 7 या 8 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा पेशाब आता है, 24 घंटे में वो 8 दफ़ा से भी ज़्यादा पेशाब करता है, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर का शिकार है। रात को ज़्यादा दफ़ा उठता है, नकचूरिया है उसको, अमूमन 1 आध दफ़ा पेशाब आ सकता है लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा उठता है, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है। इससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसकी ट्रीटमेंट क्या है इस बीमारी की जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, ना सफ़र कर सकते हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो इसके लिए 4 चीज़ें हैं, 4 स्ट्रैटेजीज़ हम अपनाते हैं। नंबर 1 है डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस, कि कुछ खुराकों से अवॉइड कीजिए। उन खुराकों से अवॉइड करने से ओवर एक्टिव ब्लैडर से बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पे है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं या बिहेवियरल थेरेपी है। तीसरे नंबर के ऊपर है मेडिकेशंस और चौथे नंबर पे सर्जरी। अब कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिससे अवॉइड किया जाए तो हम ओवर एक्टिव ब्लैडर से और पेशाब के बार-बार आने से बच सकते हैं। तो उसके लिए नंबर 1 है कि आप चॉकलेट का इस्तेमाल कम कीजिए, चॉकलेट इस्तेमाल ना करें, चॉकलेट ना खाएँ। दूसरे नंबर पे कोई शराब पीता है तो उससे अवॉइड करें, सिगरेट पीता है तो ज़रा ये निकोटीन होती है सिगरेट के अंदर, सिगरेट से अवॉइड करें। इसी तरीके से जो कार्बोनेटेड वाटर्स हैं,
جس کے اندر سوڈا ہوتا ہے، جیسے کہ کوک، پیپسی، 7 اپ، اس طرح کی جتنی بھی سوڈا واٹر باٹلز کوئی یوز کرتا ہے، کاربونیٹڈ واٹرز، اس سے پرہیز کرے۔ سٹرس فروٹ جوسز سے پرہیز کرے۔ سٹرس فروٹس، رس دار فروٹس جیسا کہ سنترے کا جوس ہے، مالٹے کا جوس ہے یا لیمن کا جوس ہے، اس سے پرہیز کریں۔ کرین بیری کے جوسز اس کا ایوائڈ کریں۔ پاکستان میں کم ہے کرین بیری فروٹس پیدا نہیں ہوتا، یہاں پہ کرین بیری ایکسٹریکٹ ملتے ہیں، تو کرین بیری کے جوسز سے بھی ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسالہ دار چیزیں، برگر ہیں، چاکلیٹس ہیں یا بہت زیادہ اسپائسی چیزیں ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اگر آپ اوور ایکٹیو بلیڈر سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ ٹماٹر اور ٹماٹر کی بنی ہوئی پروڈکٹس جیسے ٹماٹو کیچپ ہے، اس کا استعمال کم کر دیجئے۔ تو یہ ڈائٹری موڈیفیکیشنز ہیں کہ یہ اپنی خوراکیں چھوڑ دیجئے۔ جو لوگ پیشاب کے بار بار آنے اور اوور ایکٹیو بلیڈر کے شکار ہیں، ان کو ان خوراکوں سے، ان ڈائٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے بیہیویئرل تھراپی یا لائف سٹائل موڈیفیکیشنز، کہ آپ اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کریں۔ اگر کوئی بندہ اوور ویٹ ہے، اوبیز ہے، موٹا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے پیلوک فلور مسلز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو پیشاب بار بار آتا ہے، تو ویٹ ریڈیوس کیجئے۔ ہیلدی ایکسرسائز کیجئے، جیسے کیگل ایکسرسائزز ہیں۔ اسی طریقے سے بلیڈر ٹریننگ ہے۔ بلیڈر ٹریننگ کے اپنے بلیڈر کو، اپنے مثانے کی ٹریننگ کیجئے کہ ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد کم از کم 4 سے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے تک پیشاب نہیں کرنا، تاکہ اس کی کیپیسٹی بڑھے، اس کی اوپیسٹی زیادہ ہو، کیپیسٹی بڑھے گی، ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھے گی تو وہ کھلا ہوتا جائے گا اور اس کے اندر 300، 400، 450 ml تک کا ہولڈ کرنے کی، پیشاب کو ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ یہ اس کی یعنی کہ بلیڈر ٹریننگ ایکسرسائزز ہیں۔ ساتھ ساتھ واک کیجئے۔ کیگل ایکسرسائزز سے جو پیلوک فلور مسلز ہیں وہ اسٹرنتھن ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری دوسری اسٹریٹجی ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز، کہ ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، واک کرنا ہے، ہیلدی ایکسرسائزز کرنی ہے اور بلیڈر ٹریننگ ایکسرسائزز کرنی ہے اسپیشلی طور پہ۔ تیسرے نمبر پہ میڈیکیشنز ہیں۔ انویسٹیگیشنز کے بعد جب ہم اسیس کر لیتے ہیں کہ ان میں کیا کاز ہے، اکارڈنگ ٹو کاز ہم اس کی میڈیکیشن ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر اس کو یو ٹی آئی ہے، یورینری ٹریک انفیکشن ہے، تو انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو کلچر سینسٹیوٹی۔ یورو ڈائنامک اسٹڈیز کروا کے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے جس کے بعد ہمیں اس کی اوور ایکٹیو بلیڈر کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ یورو ڈائنامک اسٹڈیز کے اندر ہم اسیس کرتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر پیشاب کتنا ان کا خارج ہوتا ہے یوریتھرا پیشاب کی نالی کے تھرو، اور اس کے اکارڈنگلی ہم ان کو اینٹی مسکرینک ڈرگس ایڈوائز کرتے ہیں، جس سے یہ بار بار مسلز کا، ڈیٹروسل مسلز کا، مثانے کے پٹھوں کا سکڑنا کم ہو جاتا ہے، اور 4 سے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے بعد ان کو پیشاب آتا ہے، پھر ہم میڈیکیشن ایڈوائز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر کے اوپر سرجری ہے، لاسٹ آپشن۔ اگر میڈیکیشن سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو ہم سرجری کرتے ہیں، جس میں مثانے کے مختلف جگہوں کے اوپر انجیکشنز لگائے جاتے ہیں باچولیزم ٹاکسنز کے، جس کی وجہ سے یہ اوور ایکٹیو بلیڈر ختم ہو سکتا ہے، یہ ان کو بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ تو آپ میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں اگر کسی کو یہ پیشاب کے بار بار آنے کی بیماری ہے اور اس وجہ سے وہ سوشلی کافی ڈسٹرب ہے اور اپنا کام صحیح نہیں کر رہا، پڑھائی نہیں ٹھیک کر رہا، سفر کرنے میں ان کو پرابلم ہوتا ہے، تو ان کو ہمارے پاس بھیجیے، ہم اس کو اسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔